Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lake Anna State Park di Virginia bukan sembarang taman di negara bagian. Dulunya taman ini dijuluki sebagai Bukit Emas yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Mari kita simak informasi selengkapnya dari laporan tim VOA. Lake Anna di Virginia bukan sembarang taman negara bagian. Dulunya, taman ini berjulukan Bukit Emas. Kepala Ranger, Lori Schuler, memandu pengunjung ke tempat agak terpencil untuk mendulang emas. And I'm going to start to shake and agitate the material because I want the heavy gold to sink to the bottom. Yang beruntung akan langsung melihat emasnya. Tapi sayang, semua akan pulang dengan tangan hampa karena semua temuan harus ditinggal di Lake Anna. Tapi pengunjung mendapat hadiah hiburan, kelas gratis tentang manfaat emas sebagai penghantar listrik handal yang tidak akan teroksidasi atau berkarat. That makes it great for all of our electronics that we want to close up and never open. So don't go home and take things apart. It's not going to make you rich. It's a thin coating. Jadi jika ingin kaya di Virginia berkat emas, peralatan dulang manual seperti ini tidak akan cukup. Paul adalah satu-satunya orang di Virginia yang punya izin pertambangan komersil sejak tahun 1940-an. Sampah penambang abad ke-19 adalah harta karunnya. Any stone that was underground that they removed, that was under ounce a ton, to them was garbage. Paul akan menyisir batu-batu ini dengan peralatan yang per menitnya bisa mengekstraksi emas senilai $800-an. Tapi bagaimana dengan emas dalam tanah? You can see just little specks of gold here and there. Geolog ini tertarik dengan apa yang ditemukannya di Buckingham County. It's a quartz vein. You can see it's about roughly 2 meters wide. This is as wide as it gets, and it continues along. You can see in a few sparse outcrops here. Batu 2 ton akan menghasilkan beberapa ons emas setelah proses ekstraksi. Nilainya sekitar $4.000. Tapi belum dengan ongkos menyaringnya dari batu. Gold-bearing veins of an ounce plus grade, these have a value, tens to hundreds of millions of dollars. Too early to say anything like that about anything here at Buckingham, but we are very encouraged by what we're seeing so far. Apalagi tambahnya, tingkat kesuksesan membuktikan sebuah klaim menjadi kenyataan rendah. Tapi ini tidak menyurutkan semangat mereka yang sudah kena demam emas untuk tetap mencari peruntungan. Dari Gold Vein, Virginia, VOA. Pemirsa, tidak hanya mobil listrik, tetapi di masa depan mungkin saja kita akan mengendarai yang namanya mobil terbang. Di New York City, hal ini semakin dekat dengan sudah dimulainya uji coba taksi terbang. Mari kita simak laporan selengkapnya dari tim VOA. Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari Bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York, ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers and flies at speeds of up to 200 miles an hour. And what that means is that a flight from here in Manhattan to JFK can take as little as 7 minutes. Joby bermitra dengan maskapai penerbangan Delta Airlines, sedang menguji layanan taksi terbang pertama di Amerika Serikat di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh Wali Kota Eric Adams. Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport with infrastructure for electric powered helicopters of this nature. Lalu lintas udara di kota New York adalah lalu lintas udara tersibuk di Amerika Serikat dan tersibuk kedua setelah London, Inggris. Bahkan sekarang warga Amerika Serikat dan warga New York City bisa mencarter helikopter untuk mengantar mereka ke 3 bandar udara terbesar di kawasan New York. Tapi kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter.
This is a bold new vision on what we want to accomplish as a city. And now we know how important it is to just also bring down the noise. And as I just learned, how far the noise can travel. These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people, both here in New York and around the world. We are ramping our manufacturing capacity as fast as possible. We have our pilot manufacturing line in California already sending out aircraft, and we'll be we've announced that we'll be building a larger facility in Dayton, Ohio, to continue to ramp that production. Target Joby adalah peluncuran layanan perdana pada 2025. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, Polresta Ambon menggelar pengamanan kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka perayaan ulang tahun ke-449 Kota Ambon. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.